You all want something yang instant. Relationship is built. And trust is built. Trust it. And everyone is going through gadget phase. Yes. Yet, you have to know something. Oke, selamat datang parents. Welcome gifted parents, mami dan juga daddy, dimanapun Anda berada di Indonesia pastinya ya. Welcome to the Maju Talks bersama saya Coach Noval Ahmad. Ya, saya nggak sendiri by the way. Di sini ada trainer dari Jalan Maju Academy Indonesia, official partner dari Adamku Singapura. And beliau ini, wah pokoknya wow banget lah ya. Boleh langsung silakan lah ya kenalin dirinya Coach. Hi, gifted parents, sama gifted students. How are you? My name is Ricky, and I've been in the company for about, I think kurang lebih ya. Pokoknya dari 2006 lah. But anyway, 20 tahun ya Coach Ricky ya. Yeah. So sebetulnya hari ini mau nanya sih sama Coach Ricky juga as a trainer dan juga as a father. Karena banyak orang tua yang nanya sama kita Coach Ricky. Kenapa anak zaman sekarang begini dan juga begitu dan kadang-kadang begini begitu. So mungkin Coach Ricky mau nanya dong. Kelihatan dari zaman dulu pertama kali tahun 2006 Coach Ricky mungkin handle anak-anak millennials tuh ya. Terus 2015, 2016 anak-anaknya Gen Z. Kalau sekarang udah Gen Alpha disebutnya ya. Beda gak sih Coach anak-anak zaman dulu sampai sekarang tuh? Ngomongin generation ya, oke lah ya. Jadi kalau dibilang generasi itu berbeda banget. Tapi kita harus tahu, kalau dibilang beda, yes, kayaknya dari culture sama tren yang ada sekarang di dunia ini. Bahkan sekarang katanya trennya itu yang dari dulu balik lagi, jadi recurring, it's looping. Oh, history repeats ya? Repeats itself again gitu. Kayak contoh, salah satu contoh, kemarin aku ngeliat ada orang lagi pakai celana yang apa sih namanya, cutbray ya? Cutbray atau baggy. Lagi pakai gitu, and they're okay with it. Anak-anak zaman sekarang kayak sekarang banyak yang pakai. Kayak dulu pernah ngelewatin ini gitu, and it's cool. It's one of those things yang really happening currently right now. The younger generation sekarang, for the gifted parents sama students yang ada di sini, you all want something yang instant. Jadi sesuatu tuh instant. Anak zaman sekarang itu punya tantangan terbesar katanya gadget. Betulkah gifted parents, mami daddy? Katanya ketika udah pegang gamesnya Roblox atau yang namanya Mobile Legend, they're very addicted. What is the biggest challenges anak-anak ini sih di tahun 2025? I think nowadays you call it, itu yang namanya screen time, you know, right? Iya, benar. And sekarang ada julukannya, ada it's a viral thing yang orang sebut bahwa screen time-nya ini. And everyone is going through yang namanya this gadget phase. Yes. Yet you have to know something. That gadget phase is that because it's sesuatu yang ada di jangkauannya mereka. And kalau dulu kan, if you tell me kayak main kelereng, you have to go outdoor dulu kan. All of these things kan kita harus ada effortnya yang keluar. Exactly. But nowadays, like screen time, gadget tinggal diambil, main on your phone. Ya udah, it's right there, it's instantly yang ada di situ. Tapi it's only one of the tantangan dalam, I think, di generation yang muda-mudanya ini. It's salah satunya. The next one is yang namanya, menurut aku, confident juga penting banget di dalam mereka. Especially kemarin yang lagi yang lagi COVID, yang kita 2 tahun di rumah tuh nggak kemana-mana kan. And akhirnya dia stay di room. Where else to go? It's just handphone kan. Udah pasti. So the next one is that yang namanya confident levelnya dia menurun di dalam proses untuk perkembangan self character developmentnya dia lah, kurang lebih itu yang kedua. Yang ketiga tantangan sekarang adalah, I think, because the world is changing, I do believe that for gifted parents yang ada di sini juga, kadang-kadang we always recommend sesuatu. Setuju gak? I think your mom and my mom is the same like that. Same era ya. Gini, sometimes our parents recommend something yang dari era zaman dulu. Benar gitu? Bener. Benar gitu gak? Bener. Terus habis itu pas lagi ngomong gini, dulu ya waktu mama muda gitu kan ya. Ingat ya, kadang-kadang hal yang dulu terus kita sebut ke anak kita kayak gini, mama dulu gak kayak gitu atau daddy dulu gak kayak gitu. Itu kalimat itu udah gak valid lagi. Kalau ngomong sama sini, nomor 1, you don't understand. Iya, don't understand. Dunianya berbeda. Nomor 2, kalau ngomong sesuatu harus dijelasin berulang-ulang kali. Biasanya parents kayak gitu. Maksud kamu apa gitu? Karena dunia berbeda. So, number 1 tadi games ya, Coach Ricky ya. Games, screen time. Kedua confident ya. Confident level. Ketiga adalah communication. Betul. Benar. Key. I see. Main game boleh atau enggak? Aku jelasin dengan experience aku dengan training. Yes. Because I've been 18 years atau 19 years. That means I've seen kurang lebih maybe 87,000 kids lah di dalam I train all over di seluruh Indonesia dan juga Southeast Asia juga. Jadi gini, kadang-kadang it's a very dilemma. Jadi as a trainer kita selalu bilang gini, game is not, if we say game is not good for you gitu, but I play game. Benar. But I play game. Yeah. So I think the key is not playing game, is it okay atau enggak. Pertanyaannya bukan itu sebetulnya. Kalau pertanyaan itu berarti
ya cuma yes atau no aja kan. Yes. Jawabannya cuma yes atau no. It's either yes boleh main game atau enggak. Benar. Tapi sebetulnya pertanyaan gini, kalau misalnya boleh main game, mungkin aku harus belajar mengenai time management. Artinya apa sih yang namanya time managementnya ini? Time management ini artinya adalah, oke, main game boleh, tapi aku harus tahu gimana caranya untuk prioritas waktu dalam hidupnya aku dalam 24 jam. I see. Right. Makes sense. And a lot of kids atau parents bilang gini, "Ay, ntar kamu nggak ada waktu," gitu. Tapi ada loh anak yang di luar sana pro player yang nilainya bagus banget di sekolah. Padahal pro player loh. Salah satu murid kita ya. Salah satu muridnya kita murid juga kita kan. ya. Tapi nilainya dia di sekolah bagus, ya kan? And dia waktu untuk belajarnya juga ngerti. Kan artinya gitu. Maksudnya it is okay to play games as long as you learn how to prioritize time. 2025, gimana cara terbaik untuk bisa build confidence di anak-anak ini, di Gen Alpha ini yang mungkin lagi duduk di bangku SD, SMP, dan SMA yang Kalau yang namanya percaya diri itu nggak ada buku di luar sana yang bisa ajarin kita percaya diri. Maksudnya kita ke toko, kita ngeliat ada buku gini, about confidence ada. Benar. Nah, tapi it's no way that you read 2 jam tiba-tiba keluar ruangan I'm confident gitu. Nggak ada, Iya, there's no way. nggak ada. Jadi nggak ada. So confident ini you can only learn by process, by doing. And I've learned in my career bahwa so if you practice it becomes permanent, it becomes perfect, it becomes permanent. So you need to go out there and make socialize quite a lot. And di dalam campnya itu mereka kumpul dalam satu tim dan pertama kali mereka masuk ke campnya ini mereka nggak ketemu nggak kenal siapa-siapa. exactly. Mereka jadi kita kasih waktu 10 menit untuk mereka kenalan dan selama 10 menitnya itu they have to gain rapport. Benar. They have to gain trust. They have to Benar. gain commitment bertiganya ini. And then selama 4 hari they will be in this team. Dan mereka akan kerja sama dengan itu. Setuju. Saya pernah lihat tuh Coach Ricky bahwa ada yang namanya the triangle of bareng-bareng ya 3, 2, 1. Tada. Jadi dia namanya adalah the triangle atau the pyramid of learning. That's right. Benar Jadi ya? kalau nggak salah kalimatnya itu adalah when I see it, I will remember it. When I hear it, I will Know it. And when I do it, I will understand it. That's why kalau melakukan and you bring yourself out there, you increase your self confidence level. I think that's the key. Kira-kira yang namanya self confident itu ada nggak anak lahir dengan yang namanya skillsnya ini? Setiap manusia itu dari dia kecil lahir dari umur 1 bulan lah ya, dari 1 bulan sampai dia umur 6 tahun, umur 10 tahun, semua karakternya will be mold. Karena nggak ada gini, oh dia mah terlahir sebagai introvert, Betul. oh dia mah terlahir sebagai extrovert. Itu adalah hal yang terbentuk secara karakter dari bertahun-tahun. Gimana orang tuanya ngajak dia ngobrol, gimana dia di environmentnya. Karena setiap anak nggak mungkin terlahir gini introvert. dia bilang gini, oh I don't want to talk, I don't want to cry. Semua anak bayi pasti nangis. Gitu. Nggak ada anak bayi yang pas ketemu orang baru gini, hey everybody, langsung extrovert gitu ya. Jadi semua itu bisa dibentuk. Dan ada buku dari Carol Dweck yang namanya Growth Mindset bilang bahwa apapun karakter atau traits yang kita nggak punya itu semua bisa dilatih dan dipelajari. Kuncinya adalah if you know this is important and you know you want this character to be yours, you got to push yourself untuk belajarin karena nggak ada di dunia ini yang nggak bisa dipelajarin. Gitu parents. Last question to Coach Ricky. Last question ya. Tadi Coach Ricky bilang communication between parents and students is very important. Apalagi sekarang eranya anak-anak ini disebutnya adalah the Sigma generation. Parents pernah nggak sih anaknya di rumah ngomongin yang namanya Sigma atau skibidi toilet atau mungkin yang namanya tung 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 sahur katanya ya. But that's very viral Coach Ricky. Bahasa-bahasa yang lagi dipakai. What is your tips Coach Ricky untuk orang tua di luar sana? So for this, I give you the Parents Translation Guide, okay? Namanya, Parents Translation Guide. Kalau if you're a parents, kalau di sini gifted parents, right? You have a thin line between friendship sama parents. Itu nomor 1. That's the key. Okay. Karena a lot of parents di luar sana, parents ngerasa kayak gini, aku jadi teman aja, we're buddy gitu. Contoh, aku mamahnya, kamu anak ceweknya, terus kita jadi teman dan selalu bareng. Anak, you can see me as a teman dekat atau as a bestie gitu. Menurut aku you have to be careful dengan ini karena that thin line in the right time there's pasti akan dilangkahin atau diinjek-injek. And that time your relationship itu ntar akan istilahnya ada konfliknya di dalam itu. Tapi at the same time in that moment kalau kamu ada kesalahan, I'm there firm to tell you what's wrong and what's right and you have to listen. And that's the sweet spot. And kalau kamu udah dapat sweet spotnya itu, you can do anything with your daughter. Maksudnya they will listen to you eventually. So tips number 2. Yeah, so number 1 is that thin line, right? Tips number 2 adalah barusan yang Noval sebutin actually gifted parents adalah gini. You have to know something. Time is running out.
Oh, wow, Time is running out. Aku nggak bilang time running out as a parents dan one day kita akan ninggalin. Bukan. Aku lagi mau jelasin di sini adalah as parents, mommy and daddy, time is running up sama mereka tuh your intimate relationship to be built, it's running out. Semakin dia SMA, semakin you have less time sama mereka. Semakin SMA, semakin kuliah, aku jamin you have less time sama mereka. Jadi maksud aku kayak gini. Sekarang, if anaknya SD atau SMP bahkan SMA, menurut aku it's not too late. Kalau anaknya sekarang masih kecil atau di dalam prosesnya gini, you think that your relationship is good, use that time sekarang untuk instill value sebanyak-banyaknya di dalamnya mereka. For you to lebih dekat lagi parents sama anak-anaknya, you have to filter your advice menurut aku. Some parents, kalau kita ngasih advice, it's for your own good only. Bener gak sih? Iya. Lo kalau ngasih advice, kayak, ini jadi untung di gue apa gitu. Kayak gak ada, Jack. Terus habis bilang gini, tapi kan mami, daddy udah lebih tahu daripada kamu. Ayo gitu parents, pernah gak kayak gitu? Advice ini, it's a win-win atau win-lose. Wow, that's a very good one. It's a win-win or win-lose. Karena you have to know something. Kalau ini win-win, relationship is built. And trust is built. And respect is also built. And kalau ini win-lose, and akhirnya dia akan neglect. Disinilah dimana anak-anak di luar sana yang ngerasa bahwa, Mom, Dad, aku mau tindik dong gitu ya, right? Yeah. Satu hari gitu pulang, aku mau bikin tato di sini. Tato apa? Tato macan. Terus macan apa? Macan Sumatera. Gitu kan? Tapi agree. Akhirnya parentsnya shock. And you want to know why they do it. Kenapa mereka seperti kayak gitu? It's karena kadang-kadang advice yang dikasih itu hanya win and lose. Mereka akhirnya bikin barrier. Terakhirnya mereka akan umpet-umpetan loh. Iya, aku baru mau bilang untuk tuh coach. pergi, untuk ngelakuin sesuatu, mereka akan umpet-umpetan. Mereka akan BOHONG, bohong lah ya. Betul. So trust, respect sama yang namanya connection tuh harus built by the parents ya. For sure. Jadi mereka benar-benar tahu bahwa ini yang namanya my parents is my friend, tapi juga my parents punya boundariesnya yang ada sweet spotnya. For sure. So I think Nice. I put it before we finish off. I know betul. you're about to finish, right? Maybe never give up is the worst advice you can actually give to your Wow. to your children. Bener gak sih? Think about it deh. You also think about it. Kita suka bilang never give up gitu. Tapi anaknya udah gini, oh man, I've been here so many times gitu. Tapi aku gagal terus. Change your strategy. Tetap aja. Memang udah mentoknya gitu. And then you say, no, kamu never give up. Dia akhirnya akan ngerasa depressed dan semuanya ini karena dia nggak bisa. Weight on the shoulder. Tertekan ya. Jadi sometimes I feel kayak orang suka bilang, you know, the best advice is never give up. Maybe never give up is the worst advice for di 2025 ini for kids zaman now atau Gen Karena Alpha. berbeda. Karena it's just different. Kalau kamu stuck di satu tempat, it's time for them to synergize dan sesuatu yang berbeda daripada stuck di situ terus. And maybe parents just need to be there in the process nemenin mereka. Exactly. That's Bukannya the key. minta you need to A, B, C, but be there for them and guide them a little bit. Alright. Wow, it was a very good insight ya Coach Ricky. 3 challenges dan juga 3 tips bagi orang tua yang ada di sini. Coach Ricky, thank you banget loh for your time. Thank you so much ya. Jadi anak-anak parents yang lagi ngerasa kadang-kadang suka gini, kadang-kadang suka gitu, jadinya nggak akan gini gitu lagi. Thank you. Sampai ketemu di The Maju Talks episode berikutnya. Bye.